Dobar dan, pozdravljeni. Danas ću vam predstaviti neke osnove oko Rensa, oko tog mog pronalaska. Izvinjavam se, moj glas nije baš potpun, imao sam malo goru bolest koja mi ga malo pojela. Ali tu će biti puno toga, a s koleginicom kojom sam uspostavio vezu, ona je inače stomatologinja i ona isprobava verziju koja je napravljena baš za taj posao. Znači ona će bolje i lakše reći šta se dešava, jer zapravo mene samo iziritirala da sam napravio takvu verziju, a sve drugo je više manje u njezinim rukama kasnije bilo. Znači ona će vam s tog dela preko Skype-a, kako nije mogla doći zbog opravdanih razloga ovamo, ona će preko Skype-a odraditi svoj dio posla. Znači, ja se nadam da ćete dobro. Ovi slajdovi će biti kasnije, znači posle predavanja, moguće će ih biti dobiti preko maila u PDF formatu. Znači da si možete i kasnije podsjetiti šta je. Znači šta je RENS? RENS, kako vidite, je skraćenica Rapid Effect Natural Supplement ili brzo delujući dodatak ishrani. Taj dodatak ishrani normalno je otišao je u postupak registracije u Europskoj uniji, pa zbog toga je bilo potrebno napraviti takozvani ISO certifikat kakovosti i sigurnosti za upotrebu, što je bio napravljeno ovdje u Skopju. Ovdje vidite ovaj certifikat. Prema tome, te stvari idu kako moraju ići, znači legalno. I nećemo ne samo zbog toga što ne bih htjela da slušamo da ima unutra nešto što nema, nego i zbog toga da ako hoćemo da idemo globalno i da se širimo, onda svakako je to preduslov. Ne ide drugčije. RENS nastao je na osnovu mog istraživanja na prostirki. Znači ja sam radio, prva stvar koju sam radio od 2011. ja sam krenuo na razvoj prostirke za životinje, čiji namjera je bila da dugoročno sprečava neugodne mirise. Ta stvar je uspjela, ta stvar je u patentnom postupku, prema tome to nije problem. Ali što se desilo kad smo mi to isprobavali ispod pilića, došla je gore na tu prostirku generacija pilića koja je bila zaražena bolešću aspergilloza, znači bolešću žitne plesni, što je prema nekim stručnjacima, recimo samo da napomenem doktora Tulija Simončeta, onkologa iz Rima, to je zapravo nešto slično kao kancer u čovjeka. Znači, iz toga došlo je neko razmišljanje da li bi se to moglo koristiti, normalno ne u formi prostirke, nego kao formula neka, i kod ljudi. Prvi je bio baš moj kolega koji je dobio dijagnozu neoblastom i normalno dobio je dijagnozu toliko lošu da zapravo su doktori digli ruke od njega. Prekrivenost imao preko 60%, a sve što je negdje između 7 do 12% kaže se da je neizlječivo. Oni su mu ponudili standardni repertoar, hemoterapiju i žarčenje. On to nije hteo. Krenuo je na to i plus neke druge, zdravu hranu i tako dalje. I izlječio se. Prema tome, to da je izlječen, to se potvrdilo MRI skenovima, znači stvari su laboratorijski potvrđene. A ta čovjek dobio prvu dijagnozu da će poživjeti još par mjeseci i zamislite, to je jedno 5 godina nazad. On je još živ i zdrav. Prema tome, ta stvar se i faktično pokazala da se može izliječiti. Normalno, to je jedan slučaj. Ja ne mogu da kažem da je to kliničko ispitivanje, jer znate sami da jedan slučaj može biti ponekad i slučajnost. Znači, ja to ne tvrdim, ali ja pričam samo o iskustvima u tom slučaju. U to vreme, recimo, RENS, kako se sad zove, tada još nije imao ime. Ja sam na osnovu tih rezultata kontaktirao najveće farmaceutske firme u Sloveniji. Pričao sam sa liderima, vođama laboratorija, oni su bili oduševljeni, htjeli su da surađuju.
a menadžment nije se mi uopšte odazvao. Pa ništa se nije desilo posle toga. Znači, oni su propustili svoju šansu, jer dok nije imalo ime, dok nije bilo istraženo toliko kako sada, ta stvar je bila, recimo tome, puno jeftinija nego bi bila sada. Znate, kad imaš više rezultata, onda raste i cena, tako da ide to. Znači, nastanak RENS-a je time. To je nastala prva formula RENS-H. Znači, RENS je kao generičko ime grupe proizvoda. H je formula. To je prva formula koju sam koristio. Napravljena je bila u 3 verzije, zapravo u 2 verzije. Jedna je bila na maslinovom ulju, druga je bila na ulju od koščica marelica, kao anti-cancer, protiv kancera. I te stvari su neko vreme išle. Onda sam 2016. počeo da kolega me nekako, da kažem, pozvao da pokušam sa autistima i sa nekim drugim neurodegenerativnim bolestima. I zapravo ti ljudi nisu imali što izgubiti. Ja sam imao puno izgubiti ako bi se pokazalo neefikasno, zapravo za njih je bilo to još jedna procedura ili protokol više. Za mene zapravo stvar bi bila tada devastating, jer je zapravo, tek smo dobro krenuli, nije bilo onih pravih rezultata još dovoljno, pa bi se onda ispalo kao da stvar nije funkcionalna. Dobro, ali znate kako ide. Ako nikada ne riskiraš, nećeš i profitirati nikada. Prema tome, možeš ti moliti Boga da pogodiš glavni dobitak na lutriji. Ako nećeš kupiti znači tiket, onda nećeš pogoditi. Nema veze šta se dešava. Znači, nekad treba i malo riskirati. Možda je meni lakše, jer nisam oficijalno iz nekih krugova, recimo doktorskih, farmaceutskih slično. Ja jesam iz prirodoslovnih krugova po studiju, ali ne baš iz tih. Ali te stvari su dosta blizu. Prema tome, neka logika ide u svim tim krugovima, radi na isti način. Upotreba matematičke i naučne logike postoji u jednom i drugom slučaju. Znači, kad smo počeli sa autistima i tim neurodegenerativnim bolestima, pokazalo se, naročito kod tih neurodegenerativnih bolesta, da je ta postojeća formula RENS nije dovoljno jaka. Jednostavno, u nekim slučajevima, recimo, kasnije ćemo se na to vratiti, ali počeli smo sa Friedrichovom ataksijom i recimo da je bila dovoljno jaka za negde 30-35% tih koji su se uključili. Znači, ne za sve. Ja sam shvatio da treba možda raditi dalje, da nešto jače napravimo, nešto efikasnije. Znači, druga stvar koja se je desila bila je to da kod autistične dece, da se pokazalo da djeca su i jako mala, pa da ova formula RENS-H, kako je zovem, kao je bila napravljena za odrasle ljude, zapravo je suviše jaka. Pa je bilo potrebno napraviti i dve, da kažem, zapravo ista formula, ali proređena, znači manja jačina, za srednju i malu decu. Jer inače se nije moglo dozirati. Jednostavno bilo bi preteško dozirati. Naime, primijetili smo kod autista da ako doziranje nije konstantno jednako, jednolično, ako se suviše njiha, onda su mogu biti problemi, mogu biti znači tantrumi, mogu biti ispadi ocede i slično. Prema tome, to je bio, znači to su neke stvari koje su išli u razvoju. Isto prva formula bila je recimo napravljena u prašini. Onda je bio problem s doziranjem, bio sve više jaka. Pa da nećete misliti da sam sam sve smislio, meni kaže žena pa stavi to na maslino ulje, pa ja stavim maslino ulje i izračunam formulu, znači doziranje, i stvar radila. Kasnije mi neka koleginica kaže, ovo se teško meša. Kaže, vidi, to ti je kao recimo lak za nokte, tamo ima neke perle unutra, pa onda se lakše izmeša. Dobro, perle nisu prošle, jer perle su metal, pa se može metal ostavljati tragove unutra u samoj formuli, ali umjesto toga su sada kamenčići i stvarno se puno lakše promeša. Znači, neke ideje su došle sa strane, ja ako su ideje dobre, pokupim ih, uključim ih unutra, nemam problema s tome da dajem, da kažem, ime onome što je nešto uradio. Meni je treba da kažem da sam sve sam uradio. Jer vidjet ćete i tu u nastavku da zapravo
ta stvar je možda recimo oko 20% stvarno moja unikatna stvar. A sve drugo je zapravo pokupljeno iz raznih istraživanja koje su već davno urađena pre mene. Prema tome, ti moraš samo neke informacije koje su stvarno raštrkane svugde po svetu da skupiš u celinu. Kad napraviš tu celinu, ti zapravo imaš nešto novo. Ali sam po sebi ne možeš da sve uradiš sam. I tako, znate, i nauka je suviše, da kažem, daleko otišla da bi mogao neko izigravati Boga. Ja ga ne. Znači, sljedeći RENS koji je bio RENS HH plus formula. Posle toga, znači u 2017. ja sam vidio da postoji još jedan problem. Naime, mene su na početku uveravali da takozvani Dan MAPS doktori, Dan je skraćenica Defeat Autism Now, MAPS je, znači, je nešto slično, zapravo su isti doktori i to su specijalisti za autizam, za lečenje autizma. Inače su to regularni doktori koji su se specijalizovali na to. Znači, to nisu nešto van struke, daleko od toga. I oni rade zapravo po alopatskim principima. Prema tome, mene su uveravali da oni zapravo su u stanju izlječiti polupropusno crevo. A onda se pokazalo da tome nije tako. Oni su u stanju liječiti problem pljesni, gabe, problem loših bakterija, problem parazita. U stanju su odrediti znači dijetu, da neki neurotoksini zapravo ili peptidi ne ulaze u mozak, ne truju ga dodatno. I u stanju su odrediti koliko vitamina, minerala treba da se uspostavi unutrašnji balans. Te stvari oni su u stanju uraditi. A to zapravo je više manje sve što radi normalna medicina, da kažem, možeš kod nekog specijalista pedijatra ići koji je te stvari studirao pa će ići isto napraviti. Znači to nije ništa novo. Problem je tu trajna regeneracija polupropusnog creva, znači da se otkloni intolerancija na hranu i da se otklone alergija na hranu. Jer ta djeca mogu imati kombinaciju jedno i drugo ili samo jedno. O tome ćemo i kasnije pričati kad ćemo pričati baš o tom kako se to rešava. A zapravo ja sam otišao onda dalje i počeo da istražujem od prošle godine. Negde u aprilu ove godine, posle više od godinu dana, to znači 14 mjeseci otprilike sam trebao, našao sam varijantu s kojom se može to sada liječiti. Problem jedino je to da još je rano da bi rekli u koliko vremena. Shvaćate? Znači nije, recimo, samo sa detoksom mozga, što je bio zapravo RENS u početku kod autista, mi smo bili u stanju do kraja izlječiti negde do aprila prošle godine samo par tih znači, djeteta, nekolicinu, a tek posle kad smo uključili znači, nadgrađeni procesi za polupropusno crevo, a to su formule RENS-HN i RENS-HN+, a onda i novije verzije RENS-HN plus Forte i druge. Sad se to može uporabiti. Zapravo ta stvar se ne uporablja samo s RENS-om. RENS se tu ponaša kao pojačivač dejstva koji imaju neki prirodni, mogu reći, biljke. Znači, on ih je u stanju sinergični pojačati da se fizičko uzima malu količinu, a zapravo dobiš efekt kako se veliku količinu uzima. Znači, time se ne preopereti probavu, ali zapravo dobiješ pozitivne efekte. Sad tu sam na početku. Tu sam ja pokušao s nekoliko različitih, da kažem, supstanci u kombinaciji, ali daleko da bi sve isprobao. Znači tu ima mjesta i za bilo koga ko bi došao pored da pomogne, svakako će imati mjesta za 2 života da radi, ne samo za jedan. Iz čega se sastoji RENS? Znači, RENS je napravljen na bazi algi i klorofila. Ulje je unutra dodato zbog toga da se lakše dozira. Kao nešto da se razredi i konzervira zapravo kompletno stvar. Ali morate shvatiti, svaka bočica RENS-a zatvorena je biosfera. Znači, ako pravilno doziraš na početku i znaš sve za svaku sastav šta ima unutra, onda se ta stvar
izdrži dosta dugo. Znači, ako staviš u hladnjak, može izdržati i par 10 godina. Ako je držiš, recimo, na sobnoj temperaturi, oficijalno kažemo 2 godine, a zapravo izdrži dok se ulje ne iskvari. Ako se ulje iskvari, onda nije više za upotrebu. Znači, zbog toga se i savjetuje da stvar ne stoji na suncu i nešto slično, tada se može odmah iskvariti. Znači, stvari su prirodne. U vašem laboratoriju ovdje su imali samo jedan mali problem. Ako dobro pogledate, protein, ne znam koliko se vidi, ali proteini kaže 0,33%. Kod algi je to normalno oko 6%. Znači, ta stvar je živa. Morate shvatiti, to nisu mrtve alge, nego su žive alge. Mrtve ne bi radile. I prema tome ta stvar se stabilizuje neko vreme i zbog toga su mogli rezultati ovdje malo njihati gore dole. A proteini se u postupku troše i zapravo se ono što je nečistoća, tragova metala koji bi možda postojali, oni se zapravo veže van formule i ostaju u bočici. Prema tome, zbog toga su oni dobili, kad su tražili tragove metala, potpuno nulo svugdje. Nema tragova metala otrovnih. A što za alge opet nije potpuno obično. Uvijek se nađe neke tragove. Ali u tom slučaju ne. Znači, pitanje da li je rizin siguran za upotrebu, ja ću reći ovako. Kako svaka stvar, dok ne preteraš, da. Znači, postoji ovdje neki protokol s kojim se određuje doziranje. Imali smo slučaja predoziranja čak do 20 puta, koji su ostavili samo kratkotrajne posljedice. Znači, recimo, dijete je dobilo tantrume, za par sati se smirilo i to je to. Da se predoziralo nekom hemikalijom, vjerovatno ne bi preživjelo ili bi bilo teško. Znači, ovdje je s te strane stvar puno sigurnija, ali normalno ne preporučuje se da neko pretjerava. Kao kod svake stvari, znate, neke određene količine mogu biti pozitivne, ako pretjeraš onda može biti negativno. I ovdje zapravo, ja iako nisam našao na tu količinu koja bi bila negativna, koja bi otrovala ili šta je oštetila nekoga, ali ne isključujem mogućnost da to postoji. Prema tome, zbog toga kažem da se pridržava protokola. Sada ću malo osnove, ovdje ću ići malo brže. Oni koji su stručnjaki možda će im biti malo krivo jer te stvari znaju, ali nisu samo stručnjaci ovdje u hali, pa zbog toga. Znači, bolest ima 4 tipične elemente. Znači, ima svoj izvor, znači uzrok zašto se javi, nezavisno da li je to, ne znam, neka toksičnost, virus, bakterija, GABA ili nešto treće. Ima svoje okidače, znači bolest može biti latentno prisutna u čovjeku i neće se ispostaviti do nekog određenog dogodka. Ti okidači su obično ili otrovi ili stres. Najčešće je stres. Znači, to su okidači koji pokrenu tu bolest da počne da hara u telu. Simptomi su oni na osnovi kojih se određuje koja je bolest. Sada ovako, momentalno medicina gradi na simptomima, pa prema tome imamo hrpu bolesti, a kod nekih bolesti zapravo uzročnici su isti. Prema tome, ako bi izlazili iz toga što prouzrokuje to bolest, tih bolesti bi bilo nešto manje nego ih ima. Možda bi bio ili studij lakši zbog toga. Znači, a kad pričamo o posljedicama, znači imaju neke konsekvence, neku oštetu tela koji prouzrokuju te bolesti. Znači, to je stvar koja je neminovna, jer dok ne dolazi do nekog, dok se ne razboliš, ti zapravo ne znaš da li da ti je nešto krivo. A onda, kad se razboliš, utrpiš neka oštećenja. Sad, ako se dosta brzo izliječiš, onda se oštećenja manja. Ako se stvar provuče da je liječenje dugotrajno, onda te posljedice mogu biti veće. Znači, to je sad
znači opšteno, ali to i neću ulaziti dalje. Pitanje da li su autoimune bolesti stvarno bolesti. Da budem konkretniji, postojanje autoimunog odaziva gdje imunni sustav napada zdrave i, da kažem, oštećene ćelije, neminovno postoji. To uopšte nije pitanje, to postoji. Ali da li je to stvarno bolest? Ovako ću reći, posljednje istraživanja ukazuju na to da su zapravo tu dolazi do oštećenih gena zbog nekih toksina i da dolazi do i da često dolazi do nekih reakcija jer imunni sustav nije u stanju razlučiti koja je ćelija dobra i koja nije. Sad, našli smo u to vreme kad se isprobava taj RENS, našli smo zapravo da on jednostavnom oksigenacijom zapravo pomaže da imunni sustav sad može znati koja ćelija je zdrava i koja nije. A time onda ne uništava i jednu i drugu, nego samo ono što nije zdrava. A to je bitno kod toga. To ne znači da ćemo time već otkloniti autoimuni odaziv, ali autoimuni odazivi po drugim studijama vezani su na toksičnost tela ili pojedinih organa. Ta toksičnost normalno ima puno različitih izvora i kad to otkloniš, kad napraviš detoks, onda opet otkloniš tu bolest, zapravo jer si otklonio uzrok. Ti se zapravo nisi krenuo na bolest direktno, nego si krenuo na uzrok. Otkloniš si uzrok i bolest nestane. Pričao bi ovdje još par reći o genetskim bolestima. Kad su uspjeli da izoluju DNK i naprave šemu, onda je normalno postalo jako popularno svaku bolest strpati pod genetsku ako je išlo. Pa puno tih bolesti se na kraju pokazalo da nisu genetske, a što je najznačajnije je to, ja sam otišao sad u istraživanje tu malo dalje i našao sam to da zapravo tu moramo da razlučimo dva tipa genetskih bolesti. Postoji genetska bolest koja se prenaša više generacija. Znači, ona što je dobiješ od roditelja ili oni od svojih roditelja. A postoji genetska bolest koja je u toj generaciji indicirana. Znači, inicirana na neki način, znači, krenula je od te generacije, a najinteresantnije je to da ove posljedne, koje su krenule od posljedne generacije, pokazuje se da se ih može nekim različitim kombiniranim metodama čak i otkloniti. Znači, nije isprobano još na svima, pa ne mogu da pričam za sve, ali na nekim smo isprobali i to se pokazalo da smo postigli poboljšanje, ali ako ti možeš smanjiti grešku gena, onda možeš to izliječiti. Je to samo pitanje vremena, koliko treba do izlječenja. Znači, inducirane su zapravo one koji nastaju u tekućoj generaciji, koju recimo neki liječnik leči, a druge su nasledene. Znači, kao kažem, neke su već sada, po mom mišljenju, izlječive. Ali vidite, dok imamo samo par slučajeva, to je još uvijek teorija. Posle kliničkih studija značajemo više. I to ćemo uraditi. Sad, možda i s nekim od vas. Ne znam. Kako radi RENS? RENS ima više efekta, ali osnovna 3 koje su tu napisana su. Forsirana oksigenacija, zašto je pisano forsirana? Zbog toga što nosioci kiseonika u RENS-u su veličine negdje između 100 do 120 nanometra. Znači, to su nanoelementi, a nanoelementi radila su se istraživanja oficijalna koji ukazuju da nanoelementi se lepe na stenke ćelija. Znači, ono zapravo tura kiseonik na silu nekako u ćeliju. I obično ćelija uzima iz krvi jedan put O2 koji onda potroši u kombinaciji s hranom i generira neku energiju. Sad ta ćelija dobija 2 puta O2, a rezultat nije 2 puta veći, znači 2 puta više energije, nego 6 puta više energije. Sinergički efekt. Pa prema tome sad kad su bile ćelije
loša i dobra tu negdje blizu, sad odjednom dobra odskoči. Loša ostaje dole jer ne može da prati jer je oštećena. I tu je sad imunni sustav vidi, aha, ova nije dobra, ovo moram da otklonim. A znate i sami, ako se otklanja lošu ćeliju, zapravo pojedu je makrofagi, što je biološki, ono se razgradi i zakiseli okolinu. A što su otrovi, ono se odloži u likvoru ili u fluidu okolini. Znači, šta je tu? Mi zapravo pomažemo imunom sustavu da prepozna šta je dobro i šta nije. A forsirana oksigenacija ima i druge pozitivne efekte i pomaže i kod čišćenja organizma. Znači, alkalizacija lokalne zakiselosti, to je druga faza kako radi. I ja sam tu, da ne citiram sam sebe, ja sam tu citirao doktora Warburga, dobio Nobelovu nagradu 1931. za otkrivanje uzroka kancera, što je otkrio 1923. inače. Čovjek onda radio s Hitlerom, pa zbog toga što je bio Nobelovac, kad su ih uhvatili Rusi, on je preživio, inače ne bi. Znači, da se shvatimo, znamo o kome se priča, ali on te stvari i to što kaže, da ni jedna bolest ne može izdržati, uključuje s kancerom, ako je okolina alkalna, nije kisela. Znači, ja mislim da to, njegovu tezu su pokušali potvrditi ili ovrgnuti često posle toga, a zapravo su uvijek potvrdili. Prema tome ja to shvatam kao naučnu istinu. Ne zbog toga što dobije Nobela, nego zato što je bila stvar potvrđena više puta. Znači, ta alkalizacija zapravo sprečava onaj negativni efekt koji bi nastao zbog prve faze, znači oksigenacije. Sad, treća faza je čišćenje. Ono što je biološki, ono se razgradi, znači ono se ne čisti, ali ono što nije biološki, recimo metali ili neki drugi otrovi koji se odlaže u okolnu tečnost, oni se sad vežu na oko 5 mikrona velike dijelove algi koji pokupe to u sebe. Znači one uzimaju u sebe i u sebi nosi van tijela. Znači to je sistem kako to stvar radi, kako stvar čisti. Dosta jednostavno izgleda, ali znate, kad kreneš z nule i nemaš nigde da pročitaš bilo šta oko toga, ne zbog toga što ne bi istraživali alge, istražuje se alge u Aziji. A drugdje u svetu farmacija je to više manje zabranila. Koliko su imali par istraživanja, oni imaju svaka studija i postoji u 2 primjerka. Jedan za javnost koji je izrazito negativan, jedan za interne koji je pozitivan. Ista grupa, isti ljudi, isto sve potpisani, ali postoji 2 reporta. Nemojte se čuditi. Jedan od mojih profesija je kibernetska varnost, sigurnost. Prema tome, oni mogu kriti od vas, ali od mene malo teže. Gde se koristi? Znači, osnovna ideja je detoks. Zapravo, ja ću reći ovako, kad mene pitaju da je to lijek, ja kažem zapravo to nije lijek, nego prirodni katalizator koji pomaže imunom sustavu da odradi svoje, što mora da odradi. Znači, kao štaka kod nekoga koji slomio nogu. Dok se mu ne zaraste, on treba štaku. Kad se zaraste, ne treba štaku više. Ovdje isto važi. Detoks tijela i pomoć kod regeneracije imunog sustava značajni su zbog toga što bez toga zapravo mi smo podložni bolestima. Sad ne pričamo o autistima, autisti imaju hiperaktivaciju imunog sustava pa se malo razbole zbog toga, ali zapravo zamislite da imate kola i stalno u crvenom obrtaja gonite ta kola. Koliko će izdržati? U neko vreme će se slomiti. To je taj problem. Znači, šta uzrokuje slabljenje imunog sustava? Ja sam tu napisao ono najčešće uzročnike toga. Znači, otrovi iz okoline, preko vazduha, hrane i vakcine isto, zbog nekih otrova koji se drže. Recimo, ako idemo u okolinu i hranu, glifosat, potpuno poznata stvar.
faktičko svugde oko nas je zbog toga što se koristi u herbicidima i svugde, a to što se koristi u herbicidima dolazi u životinje, a preko životinje dolazi u nas i truje nas. Ako znate, Monsanto izgubio tužbu u Americi, tužio ih njihov bivši radnik za 400 milijuna, dobio je 289, baš zbog toga što je dobio kancer od glifosata. Prema tome, to su poznate stvari. Nije to nešto novo. Znači, da li RENS u stanju sve te otrove pokupiti? Ja ipak mislim da, iako je veoma univerzalan, toliko opet ne da bi mogao tvrditi da je sve pokupi. Ali recimo da ih puno toga pokupi. Metale smo već dokazali da pokupi sve otrovne metale, čak i uranijum iz mozga, znači iz moždanih ćelija. Ali teško bi rekao za neke hemijske otrove da li će sve pokupiti. Za glifosat ukazuju neki rezultati da možda da i to pokupi, ali ovako, dok ne napravimo neku studiju koja će to potvrditi ili dok ne napravimo praćenje bar 30 ljudi, znači i bez kontrolne grupe, znači samo 30 ljudi direktno bolesni koji imaju taj problem. Naime, glifosat se može meriti putem urina američkim laboratorijama. Dok to ne napravimo, ja to nešto neću tvrditi. Jer shvatite, ono što ja danas kažem kao gotovo, ono znači da imam bar jedan slučaj ili obično više pozadi gdje sam to već dokazao. Znači nemam sada, pitali su me da donesem sada danas dokumentaciju sa sobom i kažem pa trebao sam onda uzeti charter let jer će biti pun papira. Shvaćate, toga ima puno. Na tome, jer ljudi šalju svoje osnovne dijagnoze, onda šalju i testove, testiranje laboratorijske, nalaze, ono treće, a nalaze ne rade kod mene, nalaze rade kod doktora, rade laboratorijske testove u laboratorijama, prema tome, a toga ima puno, toga se nakupi. Sad, posljedna rečenica, ne znam koliko vam je poznata, da li je ko čuo za tu ženu. Ta žena na ime kaže sljedeće. Ako mi ne rešimo problem zagađenja čovječeg roda, čovječji rod postat će infertilan i propast. To je njezina crni scenario. Posljedna najava bila je da nam daje negdje oko 120 do 150 godina. Onda ćemo nestati. Možda se čini daleko od danas, ali zapravo to su već nasi unici. Nije to daleko. Znači, ljudi koji ćemo mi poznat pre smrti su već tu zahvaćeni tome. Oni su radili neke testiranja na zečevima gdje su dokazali tu tezu. Znači, postoji studija pozadi. Posle kad uzmete, recimo, taj PDF od predavanja, vidjet ćete, tu ima, možda malo se lošije vidi sada, ali ima i link da se nađe njezine teze, gdje je bilo te stvari objavljene. Pa da se može više pogledati. Sada krenemo kod moje kolegice. Ja ću sada je pozvati na Skype, pa će vas ona preuzeti. Dobar dan svim skupa. Naime, da se samo predstavim, ja sam Ana, dolazim iz Slovenije, tako da sa Zoranom da malo napravim neki uvod, početak kako smo se sa Zoranom upoznali. Naime, imam dijete koje ima spektar autističnih poremećaja, međutim tražila sam nešto, kako bi rekli, najefikasnije da mogu svome djetetu omogućiti normalan razvoj. Pa tako sam naišla na Zorana. Jako teško sam ga dobila i našla kontakt, tako da smo stupili poslije u kontakt i biti na najavi šta se zbiva sa mojim djetetom. Njegove riječi mi još danas su negdje u malom mozgu ili podsavjesti, tako da je rekao vaše dijete će biti ne normalno, nego nadpoprečno. Tako da danas je moje dijete posve normalno, hoda u redovnu školu gdje prije uopšte jednostavno nije bilo verbalno da bi mogao
ići u takozvanu normalnu školu. Znači, dijete prima sad 4 u redovnoj školi, ali je uz to sve i rad i uz pomoć proizvodu RENS. Međutim, zašto sam sad ovdje i zašto imam, da kažem, jer mi je Zoran dao riječ, da vam kažem nešto u novom proizvodu gdje smo skupa sa, u stvari sam Zorana pokušala da ga nekako, kako bi rekli Zoran, da vas animiram. Da. Tako da željela sam, međutim bila sam na seminaru za zubne bolesti u Sloveniji, tako da sam ga pokušala, da sam rekla, Zoran, ovdje su problem bakterije u usnoj šupljini, pa je rekao, pa vidjet ćemo što možemo napraviti. Međutim, željela sam neki proizvod koji bi uz tu pomoć pomogao da bi se brže i efikasnije riješili poremećaja parodoncije koji znamo da je najteži, najjači problem u usnoj šupljini, da ne govorimo o ostalih problema koji se može dogoditi od teških bolesti. Znači, došlo do toga je Zoran rekao da može nešto uraditi i tako je Zoran rekao, pozvao me jedan dan, vidi šta imam i pokazao mi po Facebooku, kao što vidite na slajdu, su šprice za dentalno liječenje. Znači, moji prvi pokušaji su bili kako da liječim parodontalnu bolest sa manjim invazivnim postupcima, jer znamo kako može to boljeti u samom radu u ustima i poteškoće na nadaljni rad za ustima. Tako da sam ja s njega pokušala najprije sa tim, jer je bilo prvo to da vidimo šta bi se moglo raditi. Međutim, radim i sa kolegom koji je također, pokazat ću kasnije na slikama gdje je on pravio, da ne kažem, zahtjevnije zahvate u ustima, tako da ću vam poslije još to pokazati. Znači, idemo prvo za liječenje parodontalne bolesti. Zanimljivo je da kažem, postavilo mi se pitanje da li je moguće liječiti parodontalnu bolest bez bola i bez anestezije. Pa ćemo vidjeti u sljedećem slajdu da li je to stvarno moguće. Međutim, Zoran me je već i prije upozorio da bi moglo ići kroz to, ali svakako je rekao to je tvoje područje, pokušaj pa ćemo vidjeti. Svakako smo mu rekli da ćemo govoriti, on mi je i rekao koji su osnovni protokoli liječenja, tako da ne bi izvan konteksta izišli, kako je već ona javio prije samo apliciranje kod autistične djece i ostalih teških bolesti, kako se aplicira i koji su osnovni protokoli i vrijednosti koje se unašaju u usta, u stvari u tijelo. Pa da idemo dalje. Znači, da li je moguće liječiti parodontalnu bolest bez bola? Zoran, šta kažete? Pa, kako si isprobala, da. Da. Ali ja nisam bio pored, na tome moram da verujem. Znači da. Šteta što nisam snimila video da bi vam mogla pokazati, znači bez bola je išlo i bez anestezije. To su koji su stvarno teški, ne kažem teške parodontalne bolesti koje jednostavno je jako malo ovih, da ne kažem parodoncije okolo, gdje su inflamatorni procesi, gdje su supuracije, u stvari izlijevanje gnoja. Međutim, bez otežanog problema mi smo otklonili da kažem, samo za mjesec dana smo osvojili taj pripoj koji nam je potreban da zub stoji u ustima. Mi napravili, u stvari skupa sa RENS-om smo došli do toga da smo
napravili ono što bi trebalo 3 mjeseca da se događa, proces liječenja. Mi smo Zoran dobili rezultat da je to došlo do potpunog izlječenja za samo mjesec dana. Tako da to su stvarno za mene i za moje kolege bili nevjerovatni podaci. Međutim, u sve to idemo da pacijentu olakšamo, da ne bude to neke traume koje su se događale prije ili možda i sada, da jednostavno ne možemo dobiti pacijenta jer svi su nekako, kako bi rekli Zoran, pod jednim strahom gdje teško idu neki pacijenti na zubni stol. Pa sad Zoran, ako bi mogli već na slajd gdje su slike ili je to malo kasnije jer ja ne vidim to. Aplikacija je gore, da, slajd. Samo malo. Znači, aplikacije su, potrebna je stvarno ta vrijednost i apliciranje rensa, ko što je on već kod same djece sa parodontalnom bolešću. Potrebna je i tu, da ne kažem, prevencija ili preventivno kako smo nekako došli do toga. Znači, kod liječenja parodontalne bolesti je prije samog zahvata, prije nego što uđemo sa dentalnim instrumentima, u stvari instrumentima za liječenje, stavimo, apliciramo u šprici, znači ide se da svak zub sam stavljala približno 2 puta pritiska na određeno inflamatorno mjesto. Pa onda smo išli zahvatom, znači kiretaža gdje je išla sa posebnim instrumentima koji se liječi parodontalna bolest i u stvari nakon toga gdje smo izabrali, u stvari bila je to voda gdje je pacijent mogao da izapere i poslije je bilo naknadno gdje smo provjerili je stvarno sve kako mora biti i onda još ide rez. Međutim, Zoran je rekao da bi sasvim je dovoljno, ali pošto je to bio, da ne kažem, moja prevencija osobna, dala sam pacijentu još za kod kuće mililitar, nije više, da si on navečer još to on sam aplicira. I tako sam rekla, vi dođite iz prevencije sam rekla mjesec i pol, ali međutim se u stvari dogodilo da nije bilo onda mjesta pa je došao pacijent nakon mjesec dana gdje su se ponovo napravile ove, kako se kaže, procjena koliko je sad, kako je sad stanje i podaci su nevjerovatni. Tako da me je toliko zanimiralo da sam Zoranu sva srećna, pozvala ga i rekla mu te podatke, tako da smo se, međutim i sa ostalim kolegama, ispričat ću vam kasnije na slajdu, gdje su bili nevjerovatni, mislim da ne kažem nevjerovatni rezultati. I tako da smo došli, ja i Zoran, međutim i ostali, kako bi mogli sa ostalim kolegima iz struke početi znači sa idejom kako bi jednostavno iz nulte upotrebe došli do pravih kliničkih istraživanja, gdje ću vas i nadalje ostale kolege ako ste tu, pa bi vas zamolila da i vi pokušate i probate uz to. Kako bi išlo, znači ideja koja se i Zoranu i meni također utrnula, jako je bitno da se napravi kliničke studije gdje bi stvarno mogli, kao što sam prije rekla, ne samo u parodontalnoj bolesti i također i ostalih bolesti koje se zbivaju u usnoj šupljini, znači da se naprave, da ne kažem, da mogu reći prave kliničke studije koje bi obeležile više tih pacijenata sa više bolesti u ustima. Znači da bi neko, gdje bi mogla veća populacija i pacijenata i kolega pridružiti se tim istraživanjima. Znači uspjeh u tome, ako se nekako združimo Zoran, jel tako,
da privedemo do tih postupka i protokola da bi mogli znači svi po istom protokolu i svi po istim postupcima riješiti, da ne kažem, mnogo pacijenata i u stvari mnogo zuba. Jer moj stav je šta će nam, da ne kažem zub ne može stajati bez osnovnih temelja, imamo proizvod, imamo sve resurse da to omogućimo našim pacijentima. A i također, kako ste vidjeli, ide bezbolno, da ne znam, moja želja u stvari je da stvarno pomognemo pacijentima, a pogotovo najmlađima, a još pogotovo djeci sa autističnim spektrom, gdje je još teže doći do vrhunca dentalne higijene. Tako da sam uz to i u svoju ambulantu pozivam djecu, jer nekako ih nemaju znanja stomatologi, neki ili želje, jer je stvarno teško raditi s tom djecom u ambulanti, tako da pokušavam ja sa kolegima da uspostavim taj kontakt sa tom djecom, je da je to puno teži rad, puno je teže raditi, ali sad kad već imamo RENS, međutim to bi išlo, ja mislim, lakše i jednostavnije. Tako ako si idemo još dole malo pogledat, Zoran, za fotografije, da malo objasnim. Evo, prvi slajd fotografije. Super. Znači ovdje gore vidite kako je, u stvari to je kolega radio, prvi pacijent gdje smo mu zub ekstrahirali, u stvari vadili zub. Prvo vidi se na slajdu na vašoj desnoj strani, znači čim se je zub izvadio, stavio mu je RENS i na druge slike u stvari je ta nevjerovatna i jako smo oprezni kod pacijenata gdje se vode pod antikoagulacijskom terapijom. Međutim, tu nije bilo nekakvih jakih izliva krvi. Ja sam brojala u koliko sekundi se je krv zaustavila, tako da je bilo nevjerovatan podatak. Znači, prebrojala sam do 7 i prestalo je krvarenje iz samog tog predjela gdje se je zub vadio. Pacijent je sve normalno, znači poslije toga, post-tretma bio je nevjerovatan, rana se je lijepo zatvarala, tako da nismo imali uopšte nikakvih poteškoća. Ovdje dole na ovoj drugoj slici, ovdje je kolega uspio, pošto nije imao, jer je to bilo prije RENS-a, međutim on je već sve rekonstruirao kost, da bi se mu napravila totalna spodnja proteza, pa je rekonstruirao kost i zašio. Međutim, taj pacijent je došao sljedeći dan na kontrolu i da se mu je direktno, tu se još vidi malo RENS-a na lijevoj vašoj strani gdje je stavljen RENS. Tako, mislim da ćemo vidjeti poslije naknadno dole na drugom slajdu gdje je to nevjerovatno zatvaranje, jer je pacijent poslije sliku i sam napisao da je već se rana zatvorila. Već kad smo kod tom slajdu, ja nemam od jedne pacijentice sliku gdje je kolega je također vadio zub, u stvari 2 zuba je vadio, rekonstruirao kost i zašio. I nakon sljedeći dan, to je bilo četvrtak, znači sljedeći dan dolazi ta pacijentica i kaže evo sad ćemo ovoj pacijentici vaditi ove šavove, u stvari gdje je zašio, i kažem ja nemoguće, to je nemoguće, jer mi pričamo o istoj osobi, kaže pa da, pa jer si je vidjela, kažem ja nisam vidjela, odi vidi, pogledam, koda, ja vam ne znam upisati, ta rana je bila skroz zatvorena i smo šav izvadili, ni kap krvi, znači ko da se ništa nije događalo na ovom mjestu, to nije skoro, mada ne 24 sata.
Tako da sam od svega uzbuđenja ja pozvala Zorana i sve to opisala i tako da smo se samo nasmijali. Znači, neverovatna stvar je šta može Rens u ustima da napravi sa tom novom formulom. Zoran, tu ćemo vidjeti na drugom slajdu, znači proces liječenja 2, gdje se je također vadio jer je prekrasna rana, to je bilo 3. dan. Nakon Rensa vidi se kako se lijepo rana zatvara, kako je fibrin, znači zaštićen dio, pacijentica je jako zadovoljna, nikakvih poteškoće i vidite i okolno tkivo je bez crvenila, tako da nema nikakve upale. Ova slika dole ispod je isti pacijent kojeg ste vidjeli, znači 3. slika, je isti pacijent koji je bio gore, znači je sam, u stvari mu je neko pomogao da je sliko, mene nije bilo u ordinaciji, tako da su mi poslali poslije naknadnu sliku. Rana je fino, vidite sami da je prelijepa, zatvara se, također pacijent nikakvih poteškoća nije imao. Znači, stvar je izuzetna, proizvod je izuzetan, pa sad me Zoran zanima kakve su vaše iskustva na ove slike, šta vi mislite, predlažete Zoran vašim ovim ostalim kolegima i učesnika ovdje u sali. Mi smo razgovarali pre toga i ovako, to su sada, da kažem, više manje pojedinačni slučajevi ako se već ukazuje neka pravila. Prema tome, ta pravila koji se ukazuju, znači brzo zgrušavanje krvi, brzo zatvaranje rana, dezinfekcija zapravo okoline, rad protiv bolova, znači pričala si mi o jednom slučaju gdje je čak imao otvoreni nerv, a nije ga bolelo posle toga. Znači, to je imao kolega. Da, prema tome, ja mislim da ako ne drugo, stvar zavreduje da se ide, da se ispituje dalje, da se napravi možda neka ispitivanje klinička ili da se napravi neke studije na osnovu za pojedine tipove bolesti parodontalne, ali to svakako će raditi specijalisti, stomatologi, to ne mogu ja raditi, a sigurno će imati tvoju podršku jer imaš nešto momentalno najviše iskustva s tim. Iako, da kažem, nije to jedina ordinacija u Sloveniji koja to upotrebljava, već ih ima jedan par ordinacija koje to upotrebljavaju, ali isto je sve to nulta serija. Ko se kaže nulto istraživanje, znači da vidimo da li uopšte vredi da se pravi studije dalje. Jer ako nema efekta, što bi se radile studije? Bez veze, gubitak vremena. Prema tome, efekti tu su i sad, da kažem, sad je lopta kod vas, nezanih kolega. Okay. Ja imam jedno pitanje, ako ima još ko iz sale, neko pitanje za mene, međutim, ako bi ko želio još ili možda neko dodao, to je njihova... Da li na возраст od 60 godini može da se lekува paradentozata? Može se liječiti, naravno, ali uvijek potvrđujem nekako pravilo bez opšte higijene, to se ne može uraditi. Znači, higijena mora biti na prvom mjestu, da se pacijenta, u stvari osobu koja je na stolu, koja ima poremećaj, i ako se utvrdi da ima još, da ne kažem, dobar osnovu, da može opstati, svakako da. Moj odgovor je da. Благодаря. Дали одрезивање испод језика за децу која не говоре може да помогне код вашeg случаja? Svakako se sad to kod nas već i to se radi nekako sa laserom, tako da je stvarno bezbolno. To vam mogu reći jer to se radi bez takve anestezije. Znači možete sa Rensom, uzmete ovaj mekotkivni laser i to je minut. U percepciji minut i može se frenulum presjeći, tako da može dijete normalno ili odrasla osoba, ako već nije to ustanovljeno prije, može se to uraditi svakako.
bez ikakvih poteškoća. Malo jasnije bih htjela da mi objasnite za dijete koja ne govori. Da li je to pomoć odrezivanja? Neverbalno dijete apsolutno može pomoći, jer problem je u tome što dijete sa tip prenomom ne može micati jezika. Međutim, to rade više specijalisti koji se bave sa tim, ali svakako koliko sam ja mogla da vidim i primetim, ta djeca počnu normalno da miču jezik jer je to problem, jer jednostavno je prekratak taj dio da bi mogao fonetički pravilno izgovarati riječi, u stvari slova. Hvala vam. Hvala Mi puno, čujemo hvala se na kad se vašem vraćam. stvarima. Pazi. Vidimo se. Pozdrav svima! Pozdrav. Sad krenemo na drugi dio gdje ćemo malo porazgovarati više o autizmu. Ovaj put nisam toliko se posvetio i drugim stvarima, iako ću i nešto malo o Friedrichovoj taksiji, ali stvar je u tome da prošli put sam bio na predavanju, tražilo se od mene, kaže, ti samo pričaš, nemaš dokaze. Ovako, kako već ljudi misle da nemam dokaze, pa nek se uvere da imam. Iako je to nešto malo, recimo uzeo sam po 4 slučaja za svaki, bar toliko da se vidi da nije to je samo neki pojedinačni, ali tek da vidite kako te stvari idu. Znate verovatno i s nekih onih koji ste mi vidjeli na nekom od nastupa, da ja tvrdim sve vreme da je autizam bolest koja se liječi i izliječi. Vidite, najinteresantnije je to da kad sam istraživao pre neki dan, ja sam našao da je struka, pedijatrična struka, to već odavno rekla pre mene. Znači, slučajno sam došao do istog zaključka, ali ko je to rekao? Evo, sad ćete vidjeti. Rekao je čovjek koji je predsjednik Pedijatričnog saveza Amerike bio neko vreme. Vidite ovdje dole. Njega su pitali u CNN, znači za dan autizma, 2008. Šta je autizam? I on je potvrdio je to bolest, samo koja nema lako identifikovani uzrok. Znači, nije to jednostavna bolest, s drugim rečima. A tu se slažem s tim. To nije jednostavna bolest koju možeš jednom pilulom da otkineš. Nema šanse, to ne ide to tako. Proces je puno komplikovaniji, ali moguće je to liječiti sada. U to vrijeme bilo je to teže liječiti nego danas. Posljednje 3-4 godine puno istraživanja je bilo na području autizma, zašto nastaje i tako dalje. I zbog toga smo dobili neke nove terapije. Moja recimo je sad stara nešto više od 2 godine, koje su dosta brže i koje mogu otkloniti puno problema. Ali vidite, terapije u ovom momentu koji bi radila na 100% svih djece još nema. Ja se ne usuđujem reći da samo moja terapija radi na svi 100% djece. Verovatno ne. Ali sigurno je kao dio te terapije može biti prisutna svugdje. Ali šta treba uz to da se uradi, zavisi od problema. Jer autizam jeste i ima 2 osnovna problema, znači toksičnost mozga i znači polupropusno crevo, ali može imati još nus pojava, znači od limfe, znači od borelioze do encefalitisa, do recimo pandas i slično. Znači, puno nekih bolesti pored toga koje moraš isto da rešiš ako hoćeš da izliječite. Neke od tih stvari doktori i tako leče po inerciji već sada, neke stvari možda ne. Autizam u brojevima ukazuje već na neku, da kažem, nešto loše. Jer brojevi skaču veoma brzo. Ta dinamika, inače da je to kod neke virusne bolesti, rekli bi da je epidemija. A kako je autizam i kako neki to povezuju i sa farmacijom, zbog toga to nije, to je još uvijek samo skupak smetnji. Ali ja kažem nešto, ipak to je bolest. I kad shvatimo da je to bolest i da je možemo lečiti, onda zapravo smo napravili jedan korak dalje u razvoju. To ne znači da ćemo od 100 djece 100 izliječiti preko noći. Daleko od toga. Ali ako ih izliječimo 80, napravili smo 80 puta više stvari nego ih možemo sada napraviti. Ili su bile ranije napravljene.
Prema tome, većinu se može izliječiti, a za neke specijalne slučajeva treba da se onda nađe specijalne rješenja. Ja još uvijek radim na svom razvoju, pa prema tome moguće da ću naći još neka nova rješenja i za oni dio gdje te stvari ne rade kako bi trebale i kako je očekivano. Ovako, znači tu sam napisao po slajdovima kako ide proces liječenja autizma. Kompletan proces kako ide. Prva identifikacija bolesti, normalno ta identifikacija bolesti je kod doktora. To nije kod mene. Znači doktor mora da isključi sa laboratorijskim pretragama i drugim stvarima, mora da isključi mogućnost da ide za neku drugu bolest, da nije autizam nego nešto treće. To je njegovo da zaključi. Ako to nađe da je nešto treće, onda to liječi. Ako se to vidi da je autizam, onda krenemo dalje. Znači, ATEC test je stvar koja je upitnik online na web sajtu Američkog univerziteta koji je to razvio. Jedan je od 3 testa koji su međunarodno potvrđeni za određivanje stepena autizma. Znači, on je relevantan, koristi se redovno. Ide od 0 do 180, iznad 85 su teški slučajevi. Znači, ako je negdje laki slučajevi su ispod 20 i manje, a između su srednji. Znači, ako mi postignemo rezultat 35 i više poena, onda je visoka verovatnost da se radi o autizmu. To je, znate zbog čega? Rezultat dobijete za sat vremena. Prema tome, tu imamo brzo indikaciju, to nije još dijagnoza, to je indikacija po kojoj možemo znati u kom pravcu da tražimo. Jer problem koji se sada javlja, najčešće je to da treba puno vremena da se napravi konačnu dijagnozu autizam. A to vreme je izgubljeno jer djeca se ne liječuju za to vreme. Ako pričamo o toksičnim metalima u mozgu, oni su na početku u likvoru, znači u moždanoj tečnosti. Ako se čeka dovoljno dugo, oni će ući u celice, amigdalu će blokirati. A šta posle? Posle je puno teže da se ih izvadi i duže traja. Znači, brza dijagnoza pomaže da se brže izliječi dete i veće šanse ima da se izliječe. Ako je spora dijagnoza, onda je teže da se izliječe i duže traje. Znači, to su neminovnosti, to su zakonitosti koje su već ustanovljene i koje nisu zapravo nešto novo. Sad ovako, kad ustanovimo verovatnost da je to autizam, onda počne se sa specijalnim pretragama u inostranstvu. Zašto inostranstvo? Zato što momentalno postoji jedan, otprilike da kažem, laboratorij u Nemačkoj i postoji samo laboratorij u Ameriki gdje su specijalizovani za te stvari koji su u stanju dovoljno precizne rezultate dati da možemo napraviti identifikaciju bolesti. Ne znam kako je za Makedoniju, ali u Sloveniji 2008. godine specijalna komisija za laboratorijsku tehniku Ministarstva za zdravlje potvrdila je relevantnost tih, znači referentnost tih laboratorija kao najboljih u svijetu i priznaje njihove rezultate. Prema tome, možda u Makedoniji to još nije, ali ako je to formalnost, to se može brzo postići. Znači, to nije na meni da to uradim. Te specijalne istrage, sad tu su pomenute one najčešće, nisu potpuno sve. Znači, koje to radimo? Teške metale i minerale radi se iz kose. Ispozadi se uzima uzorke na više mjesta. Zapravo šta dobijamo? Mi dobijamo indikaciju koliko ima otrovnih teških metala u moždanoj tečnosti, jer mi ne merimo stanje u ćelijama nego u tečnosti. I dobijemo isto rezultate koliko vitamina i minerala ima u tijelu. Znači možemo vidjeti da li ih fali, da li ih ima viška. Možemo vidjeti da li metali, sad ovako, zašto se meri jedno i drugo? Zbog toga što neki minerali, znači neki metali koji su u klasi minerala, oni su zapravo u paru sa metalima koji su otrovni. Daću vam jedan primjer. Ako vidimo malo aluminija na testu, na rezultatu, a istovremeno vidimo manjak selena, onda znamo da je puno aluminija skriveno u ćelijama. Ne znamo koliko, a znamo da ga ima puno. Jer bez selena aluminijum ne može se izvlačiti iz mozga.
Znači, zbog toga oni dodatki kod prehrane koji se dodaju kod polupropusnog crijeva i dijete. Jer to treba balans napraviti, inače ne možeš detoks dovoljno brzo raditi. Znači, te stvari, sad ja u mom protokolu za detoks, ja sam zapravo propisao nekako da se radi taj test da se ponavlja na mjesec do 2, zbog toga što je izlaženje metala toliko brzo da inače se ne vidi koliko se ih izlašlo. I ne možeš onda napraviti kalkulaciju koliko ih ostaje otprilike u ćelijama i koliko dugo otprilike će trajati čitav proces liječenja. Ali to je samo, da kažem, dio. Detoks je jedan dio. Dijeta i te stvari ostaju. A dijetu i suplemente propisuju doktori, ne ja. Znači ja pratim te stvari, ali nisam ja taj koji to propisuje. Ako recimo treba uništiti plijesan, gabu u stomaku, ona se prepiše nistatina. To neću ja napisati recept. Ima doktor koji to napiše. Znači treba shvatiti. Tu je tim multidisciplinarni i svaki radi svoj dio posla. Znači drugo, što je iz urina, organske kiseline, pokazuju Krebsov probavni cikl i pokazuju neurotransmiterski proces. I tu u tom procesima ono se pokaže gdje su viški ili manjki, znači gdje su odstupane od normale. I na osnovu toga možeš onda se može naći šta zapravo da se liječi. Jer bez nekih informacija možeš liječiti ovako, preko palca, ali to često nije dovoljno efektivno, nažalost. Znači, UPA test peptida intoleranca na hranu, isto iz urina ide, ta UPA je obično meri samo kazein i gluten. Znači, on meri ono što su najčešći peptidi koji prave problema. Ako se pokaže da je premašen onaj maksimalni, da kažem, nivo, onda se uvodi dijetu obaveznu. Ako se pokaže da je negdje na granici, onda se bar delimičnu dijetu uvodi preventivno. Tu samo da naznačim nešto, ono što sam pričao na početku, da sam razvijao novi tip prensa. Novi tip prensa razvijam zapravo još uvijek. Naime, moj cilj je da postignem to da 100% dijeta neće biti nužna. Znači da mogu manje količine peptida hvatati u krvi, da uopšte ne stignu do mozga. To je moja ideja. Ali, da kažem, blizu sam rješenju, ali još nemam da bi mogao reći ovako. Kad budem to stigao, obavestit ću vas, bez problema. Znači, i ako vidite na organskih kiselina OAT, da postoji recimo loše bakterije, da postoji neki, da kažem, imbalansi u Krebsovom ciklu, onda se može time vidjeti i da postoji možda plesan, da postoji loše bakterije i možda da postoji paraziti. Ako posumnjamo na parazite, onda je test znači stolice, obavezan. Znači, taj test stolice što rade tu laboratorije ili taj američki, tu je po preciznosti bar 100 puta razlike. Toliko je taj preciznosti. Znači, ne pričamo u prazno, već se jedno 15 godina biomedicinski radi testove po čitavoj ex-jugi i rezultati iz laboratorija po Europi puno odstupaju od američkih. Često pokazuju da nema ništa, onda daš isti uzorak u Ameriku, onda ti pokaže svašta. Znači, ima razlika u preciznosti očito. Tu na desnoj strani ja sam označio koji su znakovi autizma, ali to većina već zna, siguran sam. Prema tome nećemo o tome posebno pričati. Idemo dalje. Znači, kako se počne liječenje? Sad, stručni tim, znači doktor, da li je to specijalist za gastroenterologiju ili nešto slično, ili da li je to opći doktor ili neki samo doktor opštih koji se specijalizuje za autizam, to je zapravo svejedno. Ali taj doktor zapravo obezbeđuje dostup bolesniku do lijekova koje drugi ne mogu propisati i on se specijalizovao za to da se problem sa polupropusnom crijevom da se stavi pod kontrolu. Dok se ne izliječi, da se stavi pod kontrolu. Znači da ne pogoršava situaciju u djeteta. Znači, tu terapeut za detoks, ja sam napisao uopšte.
Napisao sam uopšte zbog toga što momentalno razgovaram sa jednom medicinskom školom u Sloveniji i sa fakultetom medicinskim ovde u Beogradu da napravimo kurs unutar njihova, da kažem, zdanja za te terapeuta za detoks. Jer ovako ću vam reći, ja imam momentalno na tom detoksu samo autistične dece blizu 1000 ili nešto čak više, preko iz čitavog sveta. Jednostavno više ne mogu hvatati vreme s vremena. Nestaje mi vremena za sve i još i za istraživanje. Prema tome, ja moram da se rasteretim. A taj protokol nije toliko komplikovan da se neko ko ima neku predizobrazbu medicinsku ne može to naučiti. To nije ništa strašno. Jer treba tu znati kako se dozira i kako se, recimo, podešava doze, znači individualizira dozu za pojedinog dete. To je sve što treba znati. A to nije nešto komplikovano. Znači, to je mišljen kurs od par dana i gotova stvar. Ništa specijalno. Onda support, kako ja to radim najduže, ako baš ima neki specijalan slučaj. Ja imam takvog specijalista detoks u Americi. Gospoda je inače i direktorica od 5 autističnih centra, od toga su 2 u Kanadi, a 3 u Ameriki. I ona zapravo mene jako retko kontaktira za neki slučaj, jer sve više manje, ona je sad toliko već iskusna da može sama to raditi. Prema tome, a to meni odgovara. Ja ne trebam da znam za svakog pacijenta, jer vidite ovako, prema nekim procenama ima oko 100 milijuna autista u svetu u ovom momentu, pa moraš biti Bog da znaš sve. Znači, nemoguće je to sve pratiti i zbog toga tu jednostavno treba mi pomoć. Ja sam došao do tačke gdje jedna osoba može raditi, a sad mogu samo još izgoriti. Znate i sami kako to ide. Znači, određivane dijete, suplementa u ishrani, te određivane suplementa ide na osnovu rezultata testova. Testova kose i testova OOT. Ova 2 testa daju koje minerali fale i koji su viške i tako dalje. Postoji neke varijacije, ponekad su suviše visoki oksalati pa moraš da ih smanjuješ nekim pristupom i tako dalje. Ima tu, da kažem, čitavo lestvina šta treba sve da se radi. Znači, proces detoksa mozga, tu zapravo određuješ tip rensa i doziranje i koji su još suplementi uz to. Jer ovako, detoks na početku često prouzrukuje reakciju. Zašto? Mozak autista ponaša se kao mozak narkomana i njegovo ćelije imaju kratkoručnu memoriju i kad počnemo da vadimo metale i otrove van, njima nešto fali i može doći do tantruma, može doći do meltdowna. Znači, može autista da poludi, doslovce. Ja ću reći ovako, postoji jedan kristan u Sloveniji gdje me majka doslovce bombardirala video snimkima i kad sam vidio te video snimke, ja sam zapravo primetio nešto. Da reakcije su veoma slične reakciji koje imaju narkomani kad nemaju drogu. Znači kriza, apstinencijska kriza. A pre toga, kako sam radio na tom području, još da sam radio u vojski, ja sam našao na to da su američki doktori skoro 40 godina nazad napravili prirodni sistem detoksa od teških droga. FDA im nije odobrio da naprave kliniku u Ameriku, oni imaju kliniku u Meksiku i radi im perfektno. I na svom web sajtu oni pišu kako to radi. A oni zapravo rade visokim dozama nekiselog vitamina C i multivitaminskim miksovima. Zbog toga što visoke doze vitamina C ruše ravnotežu, pa treba to ravnotežu da održiš veštački. Ja kad sam to prilagodio na autiste, nećete verovat, dete autistično koji ima meltdown, popije sodium askorbat, znači neki srce vitamin, i za 2-3 minuta se smiri komače. A pre toga ludovala po 3-4 sata. Prema tome, to smo našli nešto, a nećete verovati koliko konferencija su imali Ameri posle toga, gde su baš pričali kako smiriti tantrume ili meltdown. A ja sam to poklonio svima, to nisam nešto patentirao, jer to zapravo je stvar na koju bi pre ili kasnije neko naletao.
Znači, vidite kako ide proces. Znači, kad se pokažu napreci, znači, dete postaje smirenije, dete postaje više svesno, tada je logično da se uključe specijalni pedagogi, logopedi i slično. Ako ti to uključuješ u vreme dok je dete doslovce ima blokiran mozak, ti imaš puno rada za malo efekta. Ako malo pričekaš i uključiš ih kad dete postaje svesnije, onda imaš puno veći efekt za isti rad. A to je smisao svega. Znači, opet su to dio tima koji se kasnije uključi. Redovno kontrola se pravi kosa urin, znači kosa češće. Nekako preporučujem da svaka 3 mjeseca da se ponavlja ATE test. ATE test inače je za merenje stepena autizma u brojkama, pa time se i vidi ako te brojke padaju, znači to je napredak deteta, znači ono se i liječi. Ovo 3. tačka je stvar koju najčešće roditelji ne znaju ili neće da prate ili ne znam zbog čega. Uglavnom, proces liječenja može terapeuti i liječniki pratiti samo na način da roditelji vode dnevnik toga i da ih šalju taj dnevnik redovno. Bez toga ti ne možeš znati šta se dešava u pojedinoj familiji. Sad recimo ako neki proces ne ide kako bi trebao ići po brzini i po svemu, na osnovu tih dnevnika ti imaš mogućnost da koriguješ terapiju, da je individualizira, znači prilagodiš na tu dete. Ako nemaš informacija, onda ne možeš ništa uraditi. Ti možeš samo smatrati da je sve u redu, jer se niko ne javlja. Znači, često jeste sve u redu, a ponekad i nije. Treba shvatiti da to je odnos. Znači, sa obe strane, ne samo s jedne. Nije tu, jer ako pogledamo na početak, stručni tim sastoji i roditelji. Jer kako oni koriste pojedine elemente liječenja, jako je značajno. Niko ih ne kontroliše kod toga. Ako prave se i greške, nenamerne greške. Ali ako oni ne javljaju da se ništa ne dešava, recimo, mi nećemo znati da se možda prave neke greške ili da možda nešto fali u terapiji. Ne može znati. Prema tome, zbog toga taj dnevnik je zapravo, i recimo kad ponavljaš ATS test da se i to šalje, te stvari su jako značajne jer daju nam uvid u proces liječenja. Onda znaš da li se stvar kreće u pravom pravcu, da li ide suviše sporo, da li ide suviše brzo, i to je moguće. I da možeš u slučaju da se stvari idu van nekog konteksta, da možeš napraviti korekciju. Imao sam slučaj, daću vam primjer, žena iz Amerike, ona me posle 2 mjeseca kontaktirala, nije im pisala dnevnike, ali posle 2 mjeseca ona mene kontaktira i kaže ovako, 2 mjeseca to upotrebljavam, nema ništa. Okay? I mi smo počeli da pričamo i na kraju smo ustanovili da zapravo je pogrešno koristila preparat. Nećete vjerovati. A onda je počela pravilno koristiti, kako smo ustanovili kako treba, i onda su bili napreci odmah, a pred ništa. Prema tome, na izgled sitnica može promijeniti iz plusa u, da kažem, normalu, bez nečega. Znači, te stvari nisu beznačajne. Tu sad u proces liječenja uvodene drugi suplementa, lijekova ili dodatne pretrage i tako dalje. Zbog toga je doktor tu stalno prisutan. Ne treba da sedi uz dete, ali isto on dobija, recimo, dnevnike i ako ima neka urgentna situacija, šta znam, da dolazi do epileptičnog napada, on mora da uvede neke pretrage ili možda čak da propiše privremeno antiepileptike. Zašto kažem privremeno? Jer epileptični napadi javljaju se najčešće u 2 slučaja. Kada ima metala toliko u mozgu da oni tvore zapravo biotranzistorsko polje koji se, ako dođe signal u neki ulaz pogrešan, ono se pojača toliko da dolazi do kolapsa sistema. Mi kažemo to grand mal ili epinapad. A drugi slučaj gdje se to javi je ako ima toksina, otrova u možda fluidu suviše. Koncentracija prevaziđe neku tačku, isto dolazi do napada. Znači, to su najčešći slučajevi gdje su sada
kako kažem, detoks, čistimo metale iz mozga, s time recimo ako je onaj prvi slučaj mi porušimo to biotranzistorsko polje, ne postoji više, pa do toga više ne može dolaziti. Ako je drugo, onda moguće da to dolazi kroz hranu, pa dijeta to regulira delimično, a delimično čišćenje. Znači, uvijek su neka rješenja, ali privremeno, ako ta rješenja nisu dovoljno brza, koriste se i antiepileptiki. Opet, antiepileptike propiše doktor na osnovu pretraga EEG. Znači, ništa nije sve novo, da kažem. Neke stvari su potpuno obične, koje već sada koristite. Znači, završavanje detoksa mozga, na to se vidi iz testa kose, a najjednostavno se vidi tako da padaju svi metali, otrovni padaju u zeleno polje, znači skoro na nulu, potpuno nula neće biti nikada. Jer svaki dan kad mi jedemo, time dobivamo neke metale u sebe, a ti metali putem krvnog optoka dolaze i u mozak. Prema tome, 100% čisti mozak ne postoji. Ali kad mi vidimo da su metali jako niski, male vrednosti, a istovremeno da su minerali optimalni ili možda malo više, ali da nijedan ne fali, znači da nije neki znači da neko fali, stvarno fali, onda znamo da je detoks mozga više manje završen. To je znak. Jednostavno to vidi se iz tih testa kose. Malo kasnije ću vam pokazati neke rezultate, pa ćete vidjeti kako ta test kose izgleda. Onda se počne liječiti polupropusno crijevo. Znači, do tada se drži sa dijetom i suplementima, drži se status quo da ne prouzrokuje nove probleme to crijevo, a sad treba da se izliječi. Ja sam naišao na puno studija oko industrijske konoplje, kanabisa, gdje je bilo opisano da može da se izliječi alergiju na hranu. Nigdje ne piše o intoleranciji. Ja sam i primetio da neke tvari, ono sam na početku rekao, da rade sinergijski sa rensom. I sad kako sam tu to kombinovao, mi smo imali možda, da kažem, izlječenja samih autističkih do sredine te godine na manje nego prsti u jednu ruku. Potpuno izlječenja. Znači, jedan i drugi problem da sta bila otklonjena. A sad je krenulo na gore i to jako brzo. Znači, to jeste rješenje, ali ne znači da će biti za svakoga i da će biti za svakoga brzo. Znači, mi sad dodajemo CBD ulje uz rens i to radi sinergijski i de facto prema rezultatima vidimo da oporavlja polupropusno crijevo, da otklanja probleme sa alergijama na hranu, sa intolerancijama na hranu. Kako sam rekao na početku, moja ideja je da napravim dovoljno snažnu formulu koja će isprečavati kršenje dijete, jer kod kuće možda se održava 100% dijeta, a možda dođe u gradinku ili u školu, pa tamo se prekrši dijetu i obično dijete baca do 3 do 6 mjeseci nazad u regresiju. Jedno kršenje dijete. Sad, ako koristi rens, on neće pasti toliko nazad, jer rens ipak čisti te peptide brže nego sami se po sebi čiste. Ali opet, zašto gubiti mjesece zbog greške, ako nije potrebno? Ako možemo tu grešku, da kažem, on the fly, u realno vrijeme uhvatiti i spriječiti posljedice, onda smo pobedili. Onda i ako ne bude potpuno 100% dijeta, dijete neće to bacati u regresiju, nego će u progresiju. Znači, ono će napredovati. Znači, to je ideja. Ali kažem, ta stvar, momentalno imam neke testne formule, ali to je u istraživanju. Dok to se ne pokaže, potvrdi dovoljno, nećemo pričati da je to rješenje gotovo. Ali pokazalo se da smo imali sad već sve više ovih što su se izliječili polupropusno crijevo, znači u praksi ta djeca više ne trebaju dijetu. Nisu više osjetljiva na peptide. Kako ranije. Znači, ideja je takva. Te stvari ukazuje OAT test, organske kiseline. Znači, neurotransmiterski i Krebsov-cikl, znači ako su oba normalna, uz to da ima niske rezultate metala i normalne rezultate minerala, vitamina, onda možemo smatrati da je to dijete bio medicinski izliječeno.
biomedicinski. Sad, koliko ima razvojni zaostatak, to je druga stvar. A tu se sad sigurno, to su oni specijalni pedagogi i logopedi i tako dalje, koji to rade. To je njihov posao. Znači, oni moraju završiti posao. Sad je dete svesno, oni imaju lako delo. A ima još jedna sitnica. Ta djeca autistična zapravo često imaju 100% fotomemoriju. Oni sve pamte. Ali vidite, interesantno, oni su kao kompjuter u koji je upao virus. Oni sve pamte, nisu u stanju da obrade informaciju. Sad kad mi otključamo taj kompjuter njihov, kad oni su u stanju da obrade tu informaciju, oni to ubrzano obrađuju. Pa baš kod recimo ovo slovenskog Kristjana, ja sam dečka sreo, imao je 15 godina, a malo manje nego par mjeseci manje. Nećete vjerovati, njegov mentalni nivo bio je između 6 i 12 mjeseci. On je za 10 mjeseci oficijalno izašao iz spektra, to ću vam pokazati malo kasnije. I sad momentalno je na nivoju negdje oko 9 godina. Ima 16. Znači on je za 2 godine, manje od 2 godine, zapravo uhvatio veliki zaostatak. A baš zbog toga što je pamtio puno i sad obrađuje te informacije. A to što smo našli, da ta razvojni zaostatak kod autista zapravo kad oni su jednom biomedicinski više manje izlječeni, da se to ubrzano hvata, to je jako dobra vest. Inače sve što je starije od 12-15 godina može zaboraviti da lečiš, jer inače će treba 20 godina da uhvati zaostatak. A sad se vidi da ne. Jer ja sam isto kod Kristjana na početku rekao 10 do 12 godina da uhvati zaostatak. Sad je moja prognoza 3-4 godine. Prema tome što vidimo. Ali ako je dete mlado, ako ga izlečiš dok je manje od 6 godina, ono zapravo i nema neki veliki zaostatak obično. Prema tome sve to otpada, taj dio. Da, logoped verovatno. Ako je neverbalno dete u početku, logoped sigurno će pomoći. Pa možda specijalni pedagog za neke sitnice, ali uglavnom dete se dosta brzo, za godinu dana ono je dobro, može ići u odličnu školu. Pitaju mi često da li postoji to sada obična deca. A vidite, prema iskustvima često to nisu obična deca, nego su nadprosječno inteligentni. Posle. Pre toga su manje. Slušaj, autista u punom autizmu, on ima IQ, da kažem, kao kokoš. Malo. A posle, kad je izlječen, može biti 30-50 poena iznad proseka. Može. Ne kaže da će biti svaki. Okay. Znači, za vršnu dijagnozu donosi multidisciplinarni stručni tim. Znači, zapravo, najbolje da svi koji su bili uključeni u proces liječenja, svih aspekta. I kad se donese ta dijagnoza, da je to osoba, lice izliječeno, daljnji razvoj pa onda prate roditelji. To znači da on uhvatio razvojni zaostatak i sad je kao drugo dijete, ostaje roditeljima na brigu, a ne drugima. Sad tu najavljujem neke moguće probleme rješenja koji sad već su poznati. Mi smo ponekad vidjeli da detoks ne ide dovoljno brzo. Pa smo onda primetili da je to vezano ili na manjak minerala, što se vidi sve iz testova, ili da je to vezano na odsustvo ili kršenje dijete. Dete jede nešto što ne bi smjelo. I to mu ruši. I onda detoks umjesto da radi protiv metala, ono zapravo čisti mozak da ne bude još gore. Ali to nije to što tražimo. Prema tome, kad nema napretka neko vreme, mi moramo istražiti zašto ga nema. I kad nađemo odgovor, onda to rešimo. To je potpuno, protokol je zapravo napravljen tako da je otvorenog tipa. Prema tome, nova rješenja se mogu dodavati unutra, nije problem. I traži se da se dodaje i onda, ja mislim da kasnije kad bude mreža tih terapeuta, da se i na nekim zajedničkim serverima, da se ta nova rješenja i nove iskustva, da se negdje grupiraju, da mogu svi terapeuti imati dostup do toga.
Znači da ne trebaš učiti samo na svojim greškama, nego možeš i na tuđim. To je lakše, jednostavnije. Prema tome, tražimo gdje su problemi. Znači onda privremena pogoršanja, ako je proces detoksa, teoretski bi mogao biti puno brži. Ali namjerno je usporen da izbjegnemo ove nuspojave kao što su OCD, meltdown i tako što smo pričali, a možda i čak i epinapade, jer ako mi suviše pojačamo koncentraciju metala i otrova u moždanom fluidu, može i to prouzrokovati epinapad. Znači, sam protokol je namenjen tome da se sigurno, bezbedno to radi, a ne da se ide, znači ne možeš ti tek to uzeti, kupiti i onda koristiti i misliti sad je sve u redu. Ne ide to tako. To isto kao da ideš sada recimo, neki antibiotik kupiti, a zapravo imaš virozu, pa ti neće ništa koristiti, samo će ti štetiti još, jer će srušiti imunni sustav probave, pa će zbog toga virus još lakše raditi. Prema tome nije tu, ipak tu sad momentalno to, ali kažem uvijek će trebati neki terapeut ili neki doktor. Može biti doktor i terapeut istovremeno. Znači to ne treba da su dve osobe, može biti jedna. Znači drugo je privremeno pogoršanje kad se krene na dodatke, znači vitamine, minerala, probiotike i slično. Daje ovo znači efekt umiranja. Kad loše bakterije umiraju, kad paraziti umiraju, kad plesan se uništava, onda dolazi do toga da upuštaju otrove u probavi i taj otrovi počesto dolaze u krv i prouzrokuju privremena pogoršanja jer to dođe kroz krvni optok, dođe i u mozak. Ako su te reakcije suviše jake, onda treba usporiti postizanje dnevne doze pune. Znači, umjesto da se krene sa 100%, kreneš recimo četvrtinom, 25% i onda polako kad se stabilizuje dete pojačavaš dok stigneš na 100%. Znači, ali to je sistem doziranja koji je već poznat iz farmakopedije i ovdje iz medicine. To nije ništa novo. Znači, ali taj princip, to je poznato da se može desiti kao privremeno pogoršanje. Znači, kad se vidi parazite, plesni i slično, onda se rešava klasičnim farmaceutskim preparatima. Pre sam upomenuo nistatin za plesan, postoji još drugi koji imaju za parazite. Neki kažu narodni lijekovi i tako dalje. Da, moguće je beli luk i nešto slično, ali zavisi od tipa parazita. Neće baš svi paraziti izaći na to. Neki će ostati unutra. Znači, vreme liječenja. Ja sam imao slučaj čak blizance koji su praktično pali skoro isti dan u autizam, a liječenje je išlo potpuno drugčije za oboje. Znači, ni dvoje dece nije isto. Jer vidite ovako, kombinacija nekih slučajnosti prouzrokuje štetu u organizmu kad pade dete u autizam. Pa prema tome, tih kombinacija je, na 10 na 26 otprilike. Pa prema tome, verovatnost da su dve autista potpuno iste je faktičko 0. Znači, uvijek treba malo, postoji neki opšti protokoli i uvijek treba malo da se, da kažem, korigira protokol da se prilagodi pojedincu. Uvijek, nažalost, to je to. Zbog toga je to nije obična laka bolest za liječenje. Nekom doktoru će biti to izazov, drugi će pobeći od toga. Ali to je sve stvar karaktera onda. Znači, ovdje kažem lime, pandas, disleksija i tako dalje. Ima puno tih bolesti koji se javljaju uz autizam, a koji nisu autizam. Znači, i te stvari trebaš riješiti. Ok, sad ću vam predstaviti malo ću na brzinu prevoditi, jer to su uglavnom slovenski mediji. Novinari su pisali o stvarima koji su pratili više godina i pre nego su mene i pre nego su me te ljudi upoznali. To nisu stvari koji oni ne bi znali kako je bilo dete ranije i kako je sada. Znači, ovo je Kristijan koji sam pomenuo. Zašto kažu da je oficijalno prvi ozdravljen autizma, izlječen autizma? Zbog toga, izvinjavam se,
Zbog toga što vidite tu dole, to su dva testa A-DOS. Između ta dva testa proteklo je 11 mjeseci, a za oba testa je pravila klinika u Beču. Prvi test A-DOS ima broj 8. 8 do 10 su najgori slučajevi autizma, a drugi test 11 mjeseci kasnije ima broj 3, što je van spektra. To znači da ima dijete, nema dovoljno elemenata ili simptoma spektra da bi se mogao proglasiti autizam, može se proglasiti neke druge stvari, ali autizam ne. Jer to su neki dogovoreni, da kažem, kriteriji pedijatri u vezi toga. Kako kažu smetnje, ili ja kažem bolest, ali nezavisno kriteriji su isti. Znači tu ne menjamo kriterija. To je zapravo dijete koje je prvo krenulo, a malo pre sam pričao o njemu. Znači, kad smo se sreli prvi put, 6 do 12 mjeseci, i to posle 2 operacije matičnim ćelijama. Posle prve operacije on je bio i bolji, pa posle došlo do regresije, posle druge, ali po prve operacije meni su rekli da je trajalo negdje 10 mjeseci da se javila regresija. Druga operacija je bila 2 godine kasnije, regresija je počela da se javila posle mjesec dana. Znači, matične ćelije su povukle metale u fluid, a kako ih niko nije čistio, oni su se počeli vraćati u ćelije. Jer problem je u tome. Zamislite, matične ćelije su vam naprave svinjac iza sebe i ne počiste. Naprave nešto pozitivno. Ali ako nemaš dovoljno brzi čistač, nešto da čisti iza njih, one ne daju trajne rezultate, permanentne rezultate, nego samo privremene. I zbog toga se i na Duke University glavna istraživačica kaže da matične ćelije još neko vreme neće biti podobne za efektivni kliničku upotrebu. Ali problem je u tome, ni oni nemaju dovoljno brzi čistač. O tome ćemo se malo kasnije vratiti. Ovaj drugi, ovaj nije radio matične ćelije, ali posle negdje 7-8 mjeseci na terapiji on je progovorio. Neverbalno dete krenulo i posle progovorio. Kraj njega je tu sestra koja nema problem sa autizmom. Ali to nije ništa strašno. Muškim hormonom povezane istraživanja ukazuju da je to jedan od razloga da ima autizma u dječaka 1-4 puta više nego u djevojčica. Znači tu estrogen bi trebao biti jedan od tih ključeva. Ali nemojte pitati, to nisu moje istraživanja. Znači samo citiram. Znači dečko je progovorio, njegov otac imao je Hashimoto, nema ga više, imao je išijas, nema više. Znači sve se rešilo i jasno otišlo. Ali to su stvari koje su išli usput. Zapravo ako se sjećate kako sam pričao na početku o autoimuno odazivu i bolesti, zapravo logično je, ako ti napraviš detoks i ako je to bolest prouzrokovala nečistoće, znači otrovi u nekim organima, onda si rešio i problem. Ako je neki drugi uzročnik, onda nećeš rešiti na taj način. Onda imamo treći slučaj. Majka kaže, obećala sam si da autizam neće uništiti naše žive. Oni su krenuli prvo na ABA terapiju. ABA terapija je jedna od retkih behavior terapija koji su oficijalno priznate za liječenje autizma u svijetu. Znači to je... Oni su išli u Rumuniju, radili to terapiju, dečko je bio nešto bolji, ali on je bio još uvijek dosta duboko autističan, da kažem. I onda je krenuo na tu terapiju, moju, detoks, za 3 mjeseca izašao. I sad, da kažem, završnu dijagnozu, ako da kažem, jer oficijalnu dijagnozu autizma u Sloveniji nije imao, on je završnu dijagnozu da je sve u redu s njim dobio od sociologa, pedijatra i ljudi koji su ga pratili u Gradinki. I on, kako je majka si je željela da on ide u normalnu osnovnu školu, ali nije verovala da će to postići, jer on je imao 6 godina još uvijek kao autista. A za 3 mjeseca kad je izašao, on je normalno sad pohađa normalnu osnovnu školu sa drugim vršnjacima. Jedino što nije normalan. On je nadprosječno inteligentan za njih. To nije. To je takva istina.
Jedino što ona priča, jer mislim da po DTPR-u da je pao u autizam, a neke vakcine su česti triggeri za to. I zbog toga ona se jednom plaši obavezne vakcinacije da sad kad je izlečena kako dečaka da ne padne nazad. Ali dobro, vidite, to su da kažem krize koje postoje onda kod roditelja. Onda imam četvrti slučaj. Ta familija inače živi u Beču. U samom prilogu piše da je on počeo izlaziti iz autističnog spektra, da su počeli primjenjivati behavior terapije na njega, znači specijalna pedagogika, logopedija i tako dalje, i da je to ima puno uspjeha. A to što vidite neku sliku, nešto crveno tamo pike, tačke, u Gradinki razboleli su 134 dece i on je bio jedna od tih deteta. Ostale deca bolovala su 6 do 8 nedelja. Oficijalna dijagnoza je bila varičela. Ovo što vidite je potvrdu bečkog pedijatra da je kod ovog dečka trajala varičela 3 dana. Samo smo pojačali, znači običnu dnevnu dozu terapeutsku, pojačali smo za 3 puta. Uzmeli i dodali smo kremu da se maže ove prištove i to je to. Stvar se doslovce preko noći zaustavila i onda otišla nazad. Znači, taj dečko se vidi ovdje zgore kako čita novine gdje je objavljena njegova slika. To je nešto što se tiče autizma. Sad ću dati neke slike koje će pokazati druge stvari. Ovdje je žena, 51 godinu, težina 96 kila i 170 cm. Ona je bila na RENS-HH plus kapima 40 dana. A to što vidite je Darkfield test žive kapi krvi. Ne znam koliko to poznate, ali zapravo je to automatski elektronski mikroskop koji se uzima se kap krvi i stavlja gore i automatski mikroskop i kompjuter napravi sliku. Znači, ova lijeva slika jeste stanje pre toga, ova desna slika je stanje posle toga. Vidi se da se je krv, plazma dosta očistila. Ja mislim da ova prva slika, kako vidite da su crvene tijela, da su dosta smežurana, vidi se da je okolina dosta zakisela. Zbog toga je to i ta deformacija. Ovo desno se vidi da je stvar praktično čista. Isto su isprobali, znači, par i njezin partner, a to je muškarac. Kod njega nije bilo toliko strašno, vidi se od neke tragove i nečega drugoga, osim crvenih tijela, ali vidi se onda da je isto čisto izašlo. Znači, 40 dana, doktorica koja je radila taj test, uopšte nije znala da su oni na RENS-u. Inače, ja tu doktoricu znam iz neke druge priče, ali nismo joj rekli jer smo htjeli dobiti realnu komparaciju. Znači, ne da bi neko nešto smišljao zbog toga da bi nekom pomogao. To je bez veze. Jer nauka ne ide na taj način da ti prilagođavaš rezultate koji ti ne paše, koji ti ne odgovaraju. Nego ide da uzmeš rezultate kako jesu i nađeš objašnjenje. Znači, nemoj prilagodavati rezultate svoje teorije, nego prilagodi teoriju svoje rezultate. Malo ukazuju mi da moramo ubrzati, izvinjavam se. Okay? Ovo su dejstvo RENS u mozgu. Znači, to što vidite, to su testovi kose. Gore su otrovni metali, dole su minerali. Ako ide minerali u levo, u crveno, znači fali ih. Ako su metali gore preko zeleno, ono znači ima ih suviše. To je ono na brzinu, ali onda postoji ta tabela kako se to čistilo. Znači, ubrzano čišćenje. Znači, ovdje ima još drugi pacijent, zato to je pacijentkina, ono je bio pacijent. Ovdje vidite da je iz 2,7 aluminijum za 2 mjeseca otišao na 54. Da shvatite nešto, ako pređe 20 aluminijum, onda često
deca dobiju neverbalnost, zarade neverbalnost. Znači, to su jako visoki brojevi. Ali tu nije zbog toga što je to, što se deo tih brojka koji su nastali, jesu u kosi, ali bili su zapravo zaključani već u renzu. Prema tome nisu bili efektni metali, nisu mogli da ulaze više u ćelije. Znači, a posle mjesec dana pala je brojka iz 54 na 11, 80% za mjesec dana. To je čišćenje. Znači, ima to tih rezultata puno i kod drugih, a u proseku, ako sve radi kako treba, moždana tečnost mora da se čisti između 60 do 90% mesečno. Mesečno. Ne 3 do 5% kako imaju većina od drugih detoks protokola. To je jako brže. Znači, ako imaš tako brzi čistač, može si priuštiti svašta. Ovo su minerali, kako su se kretali minerali u to vreme. Ovo što vidite, to je nalaz klinike iz Istanbula za operaciju matičnim ćelijama. A nalaz ide na ime dečka sa Friedrichovom ataksijom. To je oficijalno genetska neizlječiva bolest, brzo progresivna. Gube senzorne, onda motoričke nerve, onda ide unutar pa na organe. Prema tome, ako se dobije mlad, onda umireš za 5 do 6 godina. Ako dobiješ star, možeš poživjeti 10-20 godina. U kolicima i zavisiš od drugih. Šta je tu na tom rezultatu interesantno je to da se je u kombinaciji terapije u Istanbulu i moje terapije, gdje su uzimali jedno i drugo istovremeno, da se je pokazalo za 3,5 mjeseca poboljšanje za 20%. Znači, genetska greška, oficijalna DNK greška se smanjila za 20%. To znači da inducirana genetska greška moguće je otkloniti. Ali moraš da koristiš verziju operacija matičnim ćelijama donorskim. Znači, ako su slučajno vlastite ćelije pokvarene, da uzmeš čiste, one koje nisu. Znači, to je taj isti dečko. Tu malo opišem šta je ta Friedrichova ataksija, bo jasno. Sad, šta ta dečko sada radi? Prvi put, pre 1,5 godine, njega su doneli na rukama u kliniku, sad vozi bicikl. Još nije van ataksije, da se shvaćamo. Nije završio već. Možda će trebati još jednu seriju matičnih ćelija, ali on je na tome da umjesto da završi za par godina život, on će se izlečiti. To je velika razlika. Ipak mislim da ima šanse veoma dobre. Kako vam izgleda? Za neizlečivog bolesnika koji bi trebao sad umirati u kolicima ili u krevetu. Nešto je živo, a? Ovako, tu su nešto o kombinacije. Znači, problem matičnih ćelija je tu da one ostave puno prljavštine oko sebe i ako to ne počistiš dovoljno brzo, nema šanse da dobiješ trajni rezultat. Jednostavno. Sad kako imamo sad jako brzi čistač, sad će se uraditi, ono što je na kraju, kod Kristijana Andrejeva će se napraviti prvi put u istoriji 3 operacije za 3 nedelje. Znači, obično se radi jednu operaciju na 1 mjesec dana ili 2. A tu će biti 3 operacije za 3 nedelje. Oni će koristiti moj čistač kao RENS, znači detoks. I znači, on mora za 6 dana da očisti sve iza jedne operacije da napravi mjesto za drugu. Da ima ona pravi efekt. Ja vam neću tu detalje pričati, ali jer sam te stvari više manje već rekao već putem, ali ću vam pokazati o kome je reč i pozvat ću, ako vidim negdje, pozvat ću Vesnu da kaže par riječi na tu temu. Vesna je ova žena pored, a kako vidite s lijeve strane je njezin dečko, pre nego je krenuo uopšte s detoksom, a desno je sada posle nekog vremena detoksa. Ako ste primijetili, on je promijenio boju kose, a nikoga nije obojao. Здраво на сите, јас сум Весна Андреева, мајката на Кристијан. Се надевам дека ќе се повтори приказната со Кристијан од Словенија и ќе можеме на следното предавање да го донесеме Кристијан тука.
Сега ќе полни 14 години, тежок облик на аутизам, епилепсија. Пред година и пол се запознав со Зоран. Е прво дете што го користи Ренз во Македонија. Имавме напредувања. Не се тоа што ги очекуваме, но некогаш и родителите треба да бидеме самокритични и да кажеме дека не ги исполнуваме сите правила на протоколот. Например, Кристијан треба да биде без казин, без глутен и без шеќер. Двете работи не ги користиме, ама шеќерот го користиме и значи џабе се чистиме, џабе се правиме ако не се придржаваме директно на протоколот како што треба. На 6 ноември заменуваме на 3 сесии матични клетки. 6 години истражував, знаев дека треба чистач, но го немав најдено чистачот. Година и пол веќе од кога се запознав со Зоран, ги истражувам многу убаво тие матични клетки. Уствари истражував која клиника да биде, која ќе ни даде најголеми резултати. И мислам дека ќе биде не првото дете у Македонија, туку првото дете у светот што ќе ја проба таа комбинација на 3 сесии матични клетки во 1 месец. Заедно со Ренс, мислам дека ќе го постигнеме делот што треба да го постигнеме. Матичните клетки да си го направат своето, Ренс да си го направи своето, дефектолозите и логопедите да си го направат нивното. Не очекувам дека ќе се вратиме со здраво дете, но во споредба тоа што бил Кристијан и 30% да е подобар, ја ќе бидам задоволна. Со логопедите и со дефектолозите кога се гледаме, кажуваат дека има потенцијал, но тоа што фали за да дојдеме до соработка со нив. Кристијан се врзуе само со еден дефектолог, само со една наставничка, промена не сака никаква. И еве 2 година наставничката ни е на породилно боледување, не може да оди на училиште. Ако одиме сите по правилата на протоколот, ќе имаме ефект. Ако не одиме, нема магично стапче прво, нели? Ама на сето тоа Зоран што го кажува, има логика. Прв пат кога контактирав со него, на сето тоа он што ми го кажуваше, јас бев, како Зоран, малку? Кажи. Па, не подобно на почетку. Не, кажи, малку? Да. Повеќе? А повеќе, може се речи повеќе, svejedno. Може сама речи, тоа е било. Да, малце сум била арогантна, ама знаете како, 13 години се нешто даваме, се нешто експериментираме. Едноставно, наеднаш некој да каже, нели, да, ќе ти помогнам. Се немав... Друго е кога разговараш со човек на Facebook, друго е кога ќе се видиш во живо. Сето тоа Зоран што го кажува, има логика на сите нешта и јас сум сигурна дека ќе го постигнеме успехот и се надевам дека ќе ве поканиме сите на прослава. Сето тоа ќе не кошта 38.600 евра само сесиите со испитувањата со се. Последните информации што ги имам, пола сума беше собрана во преговори со сите, па дури и со премиерот, ќе видиме што ќе направиме. Ама му кажа вака, ќе отидеме ние со донации, само сакам да ми ветите дека кога ќе се вратиме со успехот, ќе го платите за сите други деца. Да видиме.